शुणुछि वैकुंठ बिहारी नारायण पुणे मो सहित शत्रुता स्थापन करिछन्ति। मो पत्नी पार्वती सहित जुक्ति करी विपद को कले निमंत्रण पाशरी देइछन्ति श्रीहरि। ए शिव शक्ति केते भयंकर नाई नारायण ना এই মুহূর্তে जीवी तुम वैकुंठपुर पचारि एथिर रहस्य आउ जदि मो कथार प्रतिवाद करती तबे दुनिया देखिब हरिहर मध्य महासंग्राम। ओह महासंग्राम। भोलानाथ नारायण क्यों आड़े जीवा आवश्यक रही भोलानाथ। नारायण मु निजे तुम्भरी निकट को आसी भोलानाथ। नारायण भोलानाथ नारायण नारी नदी निया नाग एमानकु विश्वास करी काटी दियो ना आंभर मधुर संपर्क। नारायण ता नहिले आमको निंदा करिवे ए सकल जनंत। नारायण भोलानाथ जदि निंदार अर्थ तुमे बुझी पारि थांत तबे मो पत्नी पार्वती सहित जुक्ति करिबा पूर्वरु तुमे थरे बुझी पारि थांत तुम आम मध्य थिबा मधुर संपर्क सामान्य गोटे नारी प्रेमरे आबद्ध होई आंभ सहित विवाद होइछ माने निश्चय पिला कागा तो तुमको सह्य करिबा को हबो। नारायण नारायण सेथि पई मु दुख करिबिनी भोलानाथ। नारायण जदि मो जीवन विनिमय रे तुम मुखरे टिके हस देखिबी तेबे मो जीवन को तुम्भरी पाद तले देवी पुष्पांजलि। नारायण हे महेश्वर क्रोध शांत कर नारायण हे महेश्वर क्रोध शांत कर एथर। अकर्मदानी सुरेश न धरिब मोर दोष। अकर्मदानी सुरेश न धरिब मोर दोष। बंधन मोर जन्म जन्म हे महेश्वर क्रोध शांत कर एथर। मने पकाओ सही समुद्र मंथनर कथा मते बासुकीर
ବିଷ ଅମୃତ ପାନ କରିଛ ସକଳ ଦେବତା ସେ ସମୟ ଚାଲି ଯାଇଛି ଶ୍ରେୟରୀ ତୁମ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବେଳ ମତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ କେଶବ ଛଳନାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲେ ବାନ୍ଧ ନାହିଁ ମତେ ଛଳନାର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲେ ବାନ୍ଧ ନାହିଁ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ହାରିବ ପିଲାକୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଦିନ ନାହ ଚକ୍ରଧର ପିଇବ ଅମୃତ ମତେ ଦେଇଣ ଜହର ସ୍ୱାର୍ଥର ତିଆରି ତୁମେ ଦେବ ନାରାୟଣ କହି ସୁମନ ଆଜି ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ କୌଣସି ଭୂତ କିମ୍ବା ରାକ୍ଷସୀ ଦେଉଅଛି ନା ନା ଏ ସ୍ଥାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଓହୋ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ଭୋଳାନାଥ 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 ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଭୈରବୀ ରଡ଼ିରେ ଭୟ ପାଇ ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଭୋଳାନାଥ ତୁମର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାରୀକୁ ଶାସନ ନ କଲେ ସେ ଦିନେ ପୁରୁଷ ମସ୍ତକେ ବସିଥାଏ ଭୋଳାନାଥ ଏଇ ଯେମିତି ତୁମର ଛାତିକୁ କାଳି ଦଳିଥିଲେ ହଁ ତୁମର ଛାତିକୁ କାଳି ଦଳିଥିଲେ